असले आवाज हर हलाते पढ़ो नमाज मिनारे होते असले आवाज मिनारे होते असले आवाज हर हलाते पढ़ो नमाज मिनारे होते असले आवाज हर हलाते पढ़ो नमाज पढ़ले नमाज पाबे गो मिराज पढ़ले नमाज पाबे गो मिराज इबादतेर श्रेष्ठ नमाज मिनारे होते असले आवाज हलाते पढ़ो नमाज मिनारे होते असले आवाज हलाते पढ़ो नमाज पढ़ले नमाज पाबे गो मिराज पढ़ले नमाज पाबे गो मिराज इबादतेर श्रेष्ठ नमाज मिनारे होते असले आवाज हलाते पढ़ो नमाज मिनारे होते असले आवाज हलाते पढ़ो नमाज नमाज पढ़ेছিল হযরত আলী ধীরে যখন হয়ে দুনিয়া ভুলে দয়ার নবী বলে এক সাহাবী আলীর নামাজ চলে বার করে রে নামাজ পড়েছিল হযরত আলী ধীরে যখন হয়ে দুনিয়া ভুলে দয়ার নবী বলে এক সাহাবী আলীর নামাজ চলে বার করে রে পার করতে তবু উচ্চ শির পার করতে তবু উচ্চ শির তবু আলী পড়ে নামাজ মিনারে होते असले आवाज हलाते पढ़ो नमाज मिनारे होते असले आवाज हलाते पढ़ो नमाज पढ़ले नमाज पाबे गो मिराज पढ़ले नमाज पाबे गो मिराज इबादतेर श्रेष्ठ नमाज मिनारे होते असले आवाज हलाते पढ़ो नमाज तलहा साहाबी पढ़तो सालात সবার আগে শেষ করে ইবাদত দয়ার নবী বলে ডাকিয়া তারে সবার আগে কেন যাও ঘরে তলহা সাহাবী পড়তো সালাত সবার আগে শেষ করে ইবাদত দয়ার নবী বলে ডাকিয়া তারে সবার আগে কেন যাও ঘরে বলে সাহাবী গরিব আমি বলে সাহাবী গরিব আমি স্বামী স্ত্রী এক কাপড়ে নামাজ মিনারে होते असले आवाज हलाते पढ़ो नमाज मिनारे होते असले आवाज हलाते पढ़ो नमाज मिनारे होते असले आवाज हलाते पढ़ो नमाज मिनारे होते असले